أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ينتان تمام دي برنامه لتكن كفنو المسلمون ختم الله سلام عرض بيد وأميد إن شاء الله ينتنغا ملسجي كجوك سيودنا خيريات وآفياتنا ينبدوكتو وإن شاء الله خداوند متعال شخص غنيري دعا مناجات کن خاص کر دی ماہ مبارک رمضان انو انجام تنسبیت پی کار خیر کن ان شاء الله خداوند متعال شخص کری درگاہ لقبول بشیک و غنیران صحت و سلامت لو سے ان شاء الله باس ہم سال آئندہ انو ماہ مبارک رمضان ناتو پی قسمت نصیب سوشیک وينتظر برنامج للتكان كقفونا مسلمون ختم اللباس هم مسائل شرعية كتكري ومخصوصا زكاة فطر بريانو سوالات كتكري ينت ختم الله حاضر سونسيد وانشي درين سي برنامجانو دي سوالات كلها جواب تنويت بمينا مهمان عزيز جناب حجة الإسلام المسلمين آغاي الشيخ حسن مقدس فيقو حاضر يود ماس الشيخ فيقو دي سوالات كن بابا سنسن الله اولا یری ختم الله سلام عرض بجو و یران لا خوش آمدید پیش بید و یران لا استهدل تشکر عرض بید کی یری فیقوز یری اوقات کنیانونا وقت فین سے ماچی دی برنامه نو یران سکیوت بید پی یران لا استهدل تشکر عرضین چانا یری فیق پیگنا سوال اول پودیو انجو غتانا در ماه مبارک رمضان چونس بنا قبل از عید الفطر بابا سنسن الله چی دام وشد جو زکات فطرت امر وشد چانا سوال اول پودیو این یری کنا دریگا افراد چیگس اگر کتو زکات فطرہ کتو تانا کتو گا شہر پہ قیمت حسابی کا خود دی فطرہ پو فینگ مرگوشا این درے مثلا من جملہ کھچی مثلا شہر کرگیلانو یود یا لیا یود گا شہر حساب پہ خود دی زکات فطرہ پو گا قیمت حساب پہ کا چار مرگوشا زین بخشی دیو ایرس پروگرام التخان کلا دیو ایرس مول بزد مہربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سب سنل انتان تمام ناظرین محترم خدمتنا سلام علیکم ودنا يري خدمتنا سلام عرض بيت ودنا دجي كي غتان خداوند متعال شق توفيق تانس غير تحمل زين غتان صحة سلامة عافية نجم بجا سنگي روزا بدوك بيت خصوصا شباب قادر غنيران لا خداوند متعال شق توفيق تانس ان شاء الله غتان فيق مو مقدرات كتم غتان نصيب ان شاء الله. دجي كي سوال با سنا دوگي انكي غتان لا فطره زکات پوچی بستان चाहिए خود فطرہ پلا غتان صحمایمون لیکن اهمیت سے انسانی ماہ مبارک رمضان روزی تکمیل پترنگتس روزا پو تکمیل لگتھن چ سمجھس نارگنا تو فطرہ پو چر ہو شنجیا دیکھنا کسل مل گہگا ہے مریض وریض ہو سکا تو روزا تو پرمان کرنے مان سے دنے کھول کہ فطرہ پو تنگری اود چکی روزا دو پمین نہ کوئی کنا چیزات کا تو پوت سو ستا یہ فطرہ پو چر وسیلے کا کھولا خدا المتعال انشاءاللہ عنایت بچے پس نے فطرہ زکات پنگا چی بس چرنی زربنا میلاد پگیو انکی یاران گا شهر سے دک سکا تو فطرہ کا تو چہرے جسنارنا اودی شهر یارس قیمن ریٹ پی برستان چن برس پھتان چن پھک پروتان چن کرو اودی شهر نو اودی گا شهر پینا دک سوت لے دک سوت کرگیلا دک سوت جمع دک سوت اودی شهر پین دک سنا اودی شهر پینو چم سے گیا نتیس چار بایوت پی فطرہ چار بایوت پی اجناس کن لا در براز هزر کروزر ودون تصم قيمته نري كان قيمته ودي شهر بيران غرجك سودنا يرس فطرة شهر سمت زنارينا ودي شهر بيران لمعتبرين ودي حسابك يرس فطرة في موشانج بخشش مهربانی چانا داره یرس جواب مفصل بس موس کی افراد کن کوریگا شهر بیان ودی شهر قیمت حساب بگا زکات فطرة پو تمر باشند بخشش چانا یری فقط بگن سوال دوم بودی این داره مثلا ماتزر کروزر نازر فیزر یا برازر داره مثلا دی کرونا فینا براس پولا مثلا حکومتی خوران قیمت چیو یا مثلا آتے بازار لسوں سے ہٹی کا نہیں ہونا خوران قیمت چیو ہاں حکومت زبان دے آتے ڈی پی کا نہیں ہونا خوران قیمت چی بازار نہ خوران ہونا کا تو خوران قیمت چیو چھانا گاسو چی کس کے اگر کا تو زکات فطرت آنا کا تو آیا دی مثلا ڈی پی راشانی قیمت حسابی کا چار بار گوشاینا یا نہ بازار نہ ہٹی کا نہیں ہومت پہ قیمت پور چار بار گوشاین دیو چی مول بازار
هتسنل لانتحد من الأرز بس كي إنسان خود في تراب بدرين عطان لزاز بهتون زاز براستون زاز كرو الناس جنگی ملسه که قیمت پوچه تا منگنه تیمت زبنا کسل مس قیمت پوچه تا منگنه تنا سوال پدره گیوت که نیا قیمت پوتان آیا نگه دیپوی قیمت پوتان دنگه براستان چمین براست قیمت پو هتان چمین فی قیمت پو گی ریٹ پو دیپوی ریٹ پونگاس فی طرح چاره تنگا یا نا انگتی که حتینا بازار انگتی که سکنگی تنگ ادی ریٹ پوچه تانس چونکہ یانتان لا پتہ ہے ناظرین کو لگی کہ ریٹ پو فرق ہے دیپوی ریٹ پونا انگتی بازار لا حدیث سکسوں ریٹ پہ فرق ہے چھان اگین اور رہبری فی خصوص کا سال مولد یارس کی بازار قیمت پہ حساب گیرس جوڑ یعنی بازار ہٹی سگانو چمت ریٹ پٹو فیتانا فی برسانا پر ادی قیمت پو بازار ہے نو چی ریٹ نہ اوری ریٹ پہ حساب کا یارس فطرہ زکات تو نہیں کی دیپوی قیمت پہ آیت اللہ سیستانی فی خصوص کا سال مولد اگر یہ دیپوی قیمت پو یہ حکومت قیمت جو سے ہوتا ادو معمول ہوتا انگتی بازار تمام گامت گیا قیمت پو کرتے ہوتا جس نارگنا دونا ادی دیپوی قیمت پہ کا گامت استفادہ بچاؤ نرے گامت استعمال بے یعنی دیپوی قیمت پہ کا نہیں کہ بازار ریٹ پہ کا مید یعنی دیپوی ریٹ پہ کا حکومت ٹرانسپورٹ پہ گیا ریٹ پہ کا گامت استعمال کرتے ہو بچے کرتے ہو جس نارگنا ادی دیپوی ریٹ پہ کا یارز گی زکات فطرہ پوچھان نرگیو چا مشکل چیک میں آیت اللہ مکاری فی حق کسل مولد یارز دتوس پنی گران اللہ تعمل وشعین کی فقیر پلا چونکہ زکات فقیر لتعمل گوز دے خصوصا درے زنزو سینا گاوسو جی فقیر ہوت نری یارز دتوس پنی کی فقیر پلتا وشعین کی فقیر پو ادی پنی کھورسوں سے بازار لکھول چیز نیانو براشی زربیک فیزربیک کلوزربیک اگر داره یارز دیپوی ریٹ پو تو خولت چاته تان فطرا پولا برستان چی من یا کرو تان چی من گره دیپوی ریٹ پو حکومت چوس پہ قیمت پو تو خولت تان داری از کے کھوسوں سے بازار لگا تو نیو چاچین درشنگو چین پھینگو چین خو چونکہ پنی کم چھانا دے پنی خوا یا نیو میان دے چھانا کسل مرد دتو پنی یاره فقیر پولا تونگی فقیر پس کے بازار لو سکھوا چیشی نیو نیانو جسو عبداللہ مکانی فیق پی نظر چھانا یری کنا سوال سوم پو تیسرا سوال پو دیو انجو داره مثلا دی ایتفیت الهبا بسانسنا اللہ در خسناتی کارگینا نوزر مثلا ایت لبا بسانسنا اللہ هفته چیگا مثلا نماز جمعه کا مثلا اعلان شد مثلا زکات فطر قیمت بودی چیگ این هزره ایت قبل از ایت بسانسنا اللہ اما مسئله بودی پیش اومد که سوال بودی این دی قیمت بو کسنا اللہ مشخص شدن در مثلا موتو ایدین زر بیجاغا دی قیمت و اگر کدو بدل چھنا عوض چھنا کدو گا قیمت پوچھر بوشین آیا اسنال مشخص سونسیت کا قیمت پو تامر گوشینا یا نا در بدل سونسیت تبدیل سونسیت کا قیمت پو فدر انوانی کا فین مرگوش از اندیو چمول بزد مہربانی اگر کدو قیمت پو بدل چھ در غتا مثلا اعلان بس پین من براز مثلا در غتا قیمت تو مثلا 35 روپیہ لیکن تو غتا 3 کیلو چان 105 روپیہ یہاں تے اعلان بس اس کے گیا چارج امکان انیا اگر دیکھنا متیز دیکھنا ایت جو الزوت تو ایت بچین قیمت پو 105 اس میں در مثلا 120 دوچی بچین در بنا گینو کسل مرد فقہا کوریز اگر کی زمانے متیز کی زمانے پرداخت فدرہ بچین مهمی درنگا ایت بس ایک دونو ناس فدرہ تانچین او دی زمان پین قیمت پو چم سے دو درنگا تے ریٹ پو تانچین دے براز فی کرون نس قیمت پو غتیس چار بنا غتیس دولن ریٹ چی اعلان دا سویت پین لیکن داره بدل که دوستون سید ندیک داره یارس 4 سنه چم چه قیمت دو ندیک گلو اعتبارین گن حساب تکا تامون وشین بنابراین قیمت جنس فیزر برازر سنل 105 گاما آتیس اعلان بس دو یا کم سون یا کم سون فرق مید اگر یارس که تو دی قیمت که تو چارو که تو سمند دسنارگنا چیک پونا یاری شهر پینو چم چه ریٹ دو نیسرسی اوده یارس 4 سنه چم چه ریٹ دو گنا حساب ریٹ پہ که تو 4 دسنارگنا گیا چین کافی این یونستان لا 105 اس پین دے مثلا یا کم سون 100 روپیہ زر یا کم سون 115 روپیہ زر جو فرق مید یاری 4 سنه چیک 4 زمان 4 سنه و دونا یاری شهر پینو گا قیمت پہ دسنارگنا گیا قیمت پہ یارس زمان فطره زکات پو چار بوشاہی بخشی جو مهربانی چنه یری کنه سوال آخر اینجا مثلا وقت پسند لیک سنا کم یود و سوال آخر پو دو این داره مثلا چیکیس فطرت هم تو میگنا قبل از عید فطر لچها بسنسنا لخوز براس فینز به عنوان فطره هم دیو فطرت آنچین در خود جدا بس دیمال پو آیا دیو جدا بس ریاب نا
دی باتو آیا پھین سرگیاب نخوص پھیتا مزر بدل بیان تیامت یا مثال کے طور پر در خوص فطرت آمین زندو سی مثلا خوص باتو پھین دی باتو کو بے عنوان فطرت کا تو پھیننا آیا دیو پینے کا بدل بیان تیامت گا مال چی کی بے عنوان فطرت خوص پھین ستام دیو یا مال چی کا بدل بیان چینا یا من آیا دینا جدا بخان بخوران تامر وشاینا یا من دیو چہرس مول بزد مہربانی یا جو عطانا کسل مزه فطر زکاترو نتس نیت بس افچار اک جعنا صدره اتیش ده فقیر چمت فقیر مده فین قربتن الى الله فطر زکات نی مثلا 5 نفر nga فامیلی تو فین جا عطانا زکات فطر نو یعنی دره اید با اید لچاوا سک دونو ده چون فقیر وقیر مت مغتس کنار جخشا جو ناز براس فینس به دره مثال تازه براس فینس به ناز نجه 5 نفر حساب براس فینس نا اتفیتر افیاق باسی موست دیگر ناس سمه دو ناس بدل بوسمه در براس فینس نا کرتانو سمه ناس تانو سمه آیو بدل باگینا تیامت زربنا فقها کنیز رهبری فیقبود عبدالله مکاریم فیقبود عبدالله سیستانی فیقبود مرحوم امام فیقبود یہ فقها کنه کسان بوله ندیز گا چیز بود نیت بس فطره فینس نا گنو تماشاین یا یرالا بدل باید بی ها بخشی شانا دیگه نماتار تصبشت گامال چی به عنوان زکات پین سننا فطره پین سننا دیانا پینخان بخورا شمزیان بدل با ینجمید شانا بخشید مهربانی یران لباس اصلی هدیل تشکر عرض بید یرس لحمو بسی دی سوالات کنی جوابات کن یرس نتی دی برنامه لفتخان کلا تونچوکس و خداوند متعالی فیقفی درگاه لدعاگو اینکی انشالله یری فیقفو لجاق بجاق توفیق تنشی و علم یعنو اضافی سونسه و عمل باید بی انشالله خدا است توفیق تنشی شانا ینتان دی برنامه لفتخان تمام که کفون مسلمون لسان استه هدیل سین اتیلنا تشکر عرض بید گامل ساجی دوک سے انتس ناچی دی برنامه لفتینیو تاں و امید انشاءاللہ ینتی فرسان دی برنامه پر لیک سنا مفید و فائدہ من چھجا دوک تو انشاءاللہ خداوند متعالی فیق پہ درگانا دعاگو ان کی غتن گنگ ملا دی تمام مسائل شرعیہ کنی کا آگاہ سون سے علم سون سے عمل باید بھی انشاءاللہ خدا اس توفیق تانو و یان باز هم مسائل شرعی کا تو کھریون من پو ینتس نچانلہ اجازہ شزد بازات و ینتی دعا کنانو انشاءاللہ نچانلہ ایتو جاقچا یجو خدا حفاظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.